তো খুদারা কেমন আছো? ভালো আছে তো? আমিও ভালো আছি। তো থাম্বনেলটা দেখে বুঝতে পারিনি যে প্র্যাঙ্ক হবে। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা, লিংকটা দেখবে। তো পার্ট অফ তো পার্ট। খুদারা এদের সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করব, দেখতে পাচ্ছ। এই যে হচ্ছে রাইস্টার ভাই, একে তো দেখতেই পাচ্ছ ভালো করে, ফেস রিভিল করছে নাই। আর হচ্ছে জ্ঞান সুজন ঠেংমাগা, একে তো দেখতে পাচ্ছ। এই যে জ্ঞান সুজন, ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार हाथ तेरी দেখছো রাইস্টারের ছাতাটা। যে রিওটে ফেস্টিভ্যালিং আসিনছে, ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार हाथ तेरी क्या भाई এই যে কাটাব্বা, দেখতে পাচ্ছ কাটাব্বাকে, দেখছো তো কত পাটা দিতে কাটাব্বা। ফুল দেখছে রাইস্টার ভাই, ফেস রিভিলটা করিন যেন। জ্ঞান सुजन भाई की करती फेस रिवील करी लो। राइस्टर भाई, गेम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कुछ तो बताओ गेम के बारे में। बताओ गेम के बारे में कुछ बताओ। बताओ बताओ क्या बोलना चाहते हो? बताओ। ठीक है, দেখতে পাচ্ছ রাইস্টারের চলনটা পুরো টোপাটপ দিচ্ছে চলন। যে রাইস্টারের ছোটা ভাই, দেখছো তো জ্ঞান সুজন भाई को। জ্ঞাन सुजन भाई कुछ तो बोलो, अरे बोलो। ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का राइस्टर भाई, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो?